Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لكم على استقبالكم مسجد زيتون. معكم أخوكم بإذن الله صالح المقدح. أنا من فلسطين، لكني الآن أسكن في لبنان، نازح من الحرب في لبنان. Ya, bersama kita semuanya Syekh Saleh Al-Maqdad. Beliau asli dari Palestina, cuma sekarang sedang tinggal di Libanon ya, karena termasuk orang-orang yang berpindah gitu ya dari Palestina karena penyerangan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wat-tini waz-zaytuni wa tur as-sinin. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أقسم الله وطور سنين بالمسجد الأقصى الأرض المقدسة والذي باركنا حوله. نحن الآن في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى محاصر الآن. المسجد الأقصى أصبح تحت احتلال إسرائيل. طبعا كما تعلمون إنه أرض مقدسة. المسجد الأقصى أرض للمسلمين جميعا، ليس لأحد، ليس للعرب، ليس للفلسطينيين، بل هو للمسلمين جميعا الذي باركنا حوله. كما تعلمون المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، أولى قبلة في الإسلام المسجد الأقصى، وهو حادثة الإسراء والمعراج، وهو بوابة السماء، ومنها صعد الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي أرض المحشر والمنشر. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina, dan juga dari surat At-Tin Allah bersumpah bumi buah tin dan zaitun. Kemudian juga Allah menjelaskan beberapa keutamaan Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quds atau Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Kemudian juga masjid suci kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram, dan juga merupakan tempat Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah SAW. Di situ juga pintu langit terbuka ketika Rasulullah hendak melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. كما تعلمون غزة اليوم بسبب نصرتها المسجد الأقصى تتعرض إلى حرب إبادة. غزة الآن من 6 شهور تقريبا هناك أكثر من 5000 شهيد، آلاف الجرحى، آلاف الأسرى، آلاف المفقودين، هناك آلاف اليتامى. غزة الآن تتعرض إلى هذه الحرب بسبب نصرتها المسجد الأقصى. وكما تعلمون كل يوم يوجد مجزرة في غزة. غزة الآن محاصرة، لا يوجد فيها لا طعام، لا ماء، لا دواء ولا دواء، كله فقط في جهادها في سبيل الله ونصرتها للمسجد الأقصى. Ya, bahwasanya Masjidil Aqsa ini perlu kita pahami bahwasanya bukan hanya milik orang Palestina saja, tetapi milik umat Islam seluruh dunia, milik kita juga. Kita yang bertanggung jawab, kita yang memiliki Masjid Al-Aqsa. Namun sayang kondisinya sampai saat ini kita ketahui bahwasanya Al-Aqsa berada di dalam jajahan orang Israel, begitu juga penduduk Gaza ya. Allah sedang menguji mereka dengan berbagai ujian, dari mulai kekurangan makanan, tempat tinggal yang dihancurkan, banyak juga yang sakit, terluka, bahkan korban jiwa juga banyak yang berjatuhan, lebih dari 32.000 orang yang meninggal gitu. Bahkan juga kebanyakan yang meninggal juga ada diakibatkan karena tidak ada makanan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan ya, memanggil jiwa kita, solidaritas kita, kemanusiaan kita, bagaimana kita tentunya berusaha membantu saudara kita yang ada di sana. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هنا واجب علينا الاعتصام. ما هو الاعتصام؟
أن نتوحد كأمة مسلمة واحدة كي نصبح أقوياء. وقال الله تعالى ولا تفرقوا، يعني إذا تفرقنا أصبحنا ضعفاء كما حصل اليوم. نحن للأسف 2 مليار مسلم لكننا مفرقون، واليهود فقط 15 مليون ولكنهم أقوياء موحدون، أصبحوا يتحكمون بنا بسبب ضعفنا وتفرقنا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، نحن إخوة، نحن شعب مسلم واحد إخوة، لا يوجد فلسطيني مسلم إندونيسي مسلم، نحن أمة مسلمة واحدة، يجب نصرة بعضنا بعض. قال الله تعالى وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب علينا نصرة بعضنا بعضا كالجسد الواحد، نحن جسد واحد. يجب القوي أن يساعد الضعيف، الغني يساعد الفقير. نحن بأشد الحاجة إلى بعضنا البعض كي نكمل بعضنا، كي نصبح وحدة واحدة، أمة مسلمة واحدة، نكون أقوياء. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersatulah. Ini yang Allah inginkan dari kita semuanya, dari umat Islam, senantiasa bersatu dan jangan berpecah belah. Karena persatuan akan melahirkan kekuatan, karena persatuan akan melahirkan kemajuan satu umat. Sebaliknya, kalau kita berpecah belah, inilah yang akan menjadikan kemunduran umat dan bahkan juga akan menjadi sebuah kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan senantiasa bersatu, senantiasa ukhuwah Islamiyah kita ditingkatkan. Yang kedua, bahwasanya kita ini adalah bersaudara. Umat Islam tidak ada yang namanya umat Islam Muslim Indonesia, Muslim Palestina. Semuanya namanya Muslim bersaudara, satu agama, satu akidah. Dimanapun mereka, karena mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah saudara kita. Dan yang terakhir, bahwasanya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk menolong satu kaum, maka penuhilah ajaran tersebut. Sebagaimana kita saksikan hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka memanggil membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu kita berusaha atas nama kemanusiaan, persaudaraan dan persatuan, kita berusaha untuk membantu saudara kita. ونحن الآن في رمضان، أواخر رمضان. كما تعلمون في رمضان جميع العبادات مضاعفة، ومن هذه العبادات الزكاة، الصدقة، النفقة، كل شيء ننفقه مضاعف الآن بفضل الله. والآن يوجد هناك ناس بحاجة إلى هذه الصدقات، يوجد أشخاص بحاجة إلى هذه النصرة. نريد منكم أن تساهموا في هذه النصرة ولا تخذلوا. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله. وقال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله بأموالكم. إذا نحن نستطيع الآن النصرة بأموالنا وفي النفقات، نستطيع بأموالنا أن نساعد في إعمار غزة، في كفالة الأيتام، في إطعام المساكين، في مساعدة عائلة، في إعادة إعمار مسجد، إعمار مدرسة. هذا كله نستطيع بأموالنا أن نساهم به. Ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Segala jenis ibadah yang kita lakukan pada bulan ini, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan ibadah dan ketaatan kita, baik itu sholat kita, tilawah Quran kita, dan juga sedekah infak yang kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tentu dari sedekah ini sangat banyak sekali manfaatnya, di mana di situ bisa menjadi sebuah solusi yang bisa menjadi sebuah harapan bagi saudara-saudara kita yang kekurangan, seperti halnya di Gaza banyak anak yatim, kemudian juga yang kehilangan rumah, kelaparan, gitu ya. Dari ini insya Allah akan menjadi sebuah semangat bagi mereka. الصدقات لديها فضائل كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. إن شاء الله تكونوا من الذين تجاهدون في سبيل الله.
وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، مال الصدقة لا ينقص. وقال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم في الصدقة، ممكن أن نداوي مرضانا في الصدقة، وهناك باب للمتصدقين في الجنة يدخلون به. وقال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، نحن إخوة لا نظلم بعض ولا نخذل بعض. وتقبل الله منا إن شاء الله منا ومنكم وأخلف الله عليكم. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya sedekah ini adalah salah satu amalan yang sesungguhnya ketika kita mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita atau rezeki kita, sesungguhnya tidak akan berkurang sedikit harta yang kita sedekahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul. Bahkan akan ditambah dan akan lebih berkah lagi. Juga sedekah ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita. Bahkan nanti di hari kiamat sedekah ini atau ketika kita menolong saudara kita yang sedang kesusahan, maka Allah akan menolong kita pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan juga kita bisa menjadikan sebuah wasilah. Bisa menjadikan wasilah tawasul dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan ketika kita ada hajat, ada kebutuhan atau Allah menguji kita dengan sebuah penyakit, bisa kita tawasul dengan sedekah dan ataupun amal soleh lainnya. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ممكن التمرة كم هي صغيرة ممكن في نصفها تدخلنا الجنة بسبب المساعدة بها. وبارك الله بنا وبكم وتقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, yang terakhir yang beliau sampaikan adalah bagaimana kita berusaha terhindar dari api neraka dengan amalan sekecil apapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, jauhilah neraka atau jagalah, hindarilah neraka walaupun hanya dengan satu buah kurma atau setengah buah kurma. Karena ini artinya tidak ada amalan yang sia-sia, tidak ada amalan yang sedikit di hadapan Allah. Semuanya akan dibalas dengan yang terbaik, semuanya akan kembali kepada kita semuanya. Ini itu yang bisa disampaikan oleh Syekh kepada kita semuanya.